ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ගුණවන්ත හදවතින් මා ප්‍රශංසා කරමි. I gratefully praise God for the holy name of God. இலங்கை தேசத்திலேயும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை அறிவிக்கும்படியாக ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தேவன் தந்தபடியினால் நன்றியோடு ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා දේශයේ මෙවන් අවස්ථාවක් මට උදා කර දුන් බැවින් ස්තුතිවන්ත හදවතින් මා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමි. For the opportunity the Lord has given me to proclaim the word of God even in Sri Lanka, I praise God gratefully. மத்தேயு சுவிசேஷத்திற்கு நம்முடைய கவனத்தை நாம் திருப்புவோம். අපගේ අවධානය සුදෝ මතෙව් පොතට හරවමු. Let us turn our attention to the book of Matthew. 7ஆம் அதிகாரம் 24-25 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். 7 වන පරිච්ඡේදයේ 24 25 පද අප කියවමු. 7th chapter, the 24th and the 25th verses. Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கன்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். பெருமழை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை, ஏனென்றால் அது கன்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. එයින් යමෙක් මාගේ මේ වචන අසා ඒවා පිළිපදීද ඔහු පර්වතයේ පිට තමාගේ ගේ සාදාගත් නුවණැති මිනිසෙකුට සමාන කරනු ලබන්නේය. වැසි වැස ජලයේ ගලා හුළඟ හමා ඒ ගෙට ගැසුවේය. ඒ පර්වතයේ පිට පිහිටා තිබුණු බැවින් නොවැටුනේය. மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஒரு வீட்டுக்கு ஒப்பிடலாம். මිනිස් ජීවිතය නිවසකට සම කළ හැකි. We can compare the life of man to a house. உலகத்திலே பூமியிலே காண்கிற எவ்வளவு பெரிய வீடுகளா இருந்தாலும் அவைகள் அழிந்துவிடும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ලෝකයේ දකින කොයිතරම් සුවිශාල ගෙවල් දොරවල් වුවත් දිනක ඒ සියල්ල විනාශ වෙන බව අප දැන සිටිමු. We see the houses, no matter how big they are, how comfortable they are on this earth, they will be destroyed one day. அழிக்கப்பட முடியாத வீடாக மனிதன் இருக்கிறான் என்பதை இந்த மாலையிலே உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். විනාශ කළ නොහැකි විනාශ නොවන ගයක් නිවසක් වශයෙන් මිනිසා දකිනු ලබන බව ඒ පිළිබඳව අවධානය ඔබගේ යොමු කිරීමට මේ සන්ධ්‍යාවේ කැමැති වෙමි. I would like to bring to your attention that man is found as a house which cannot be and will not be destroyed. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய சொந்த ஜீவியமாகிய வீட்டை புத்தியுள்ள மனுஷனை போல இயேசுவின் வார்த்தைகளின்படியே கட்டி எழுப்ப வேண்டும். සෑම මනුෂ්‍යෙක්ම තමාගේ පෞද්ගලික ජීවිතය නුවණක්කර මනුෂ්‍යෙකු ලෙසින් උන්වහන්සේගේ වචනයට අනුකූලව ගොඩනගා ගැනීම අවශ්‍යයි. Every man needs to build up his house, which is his life, as a wise man according to the word of God. இயேசு இந்த பூமியில் இருக்கும்போது சொன்னார், கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். මෙහි පිට යේසුස් වහන්සේ විසූ සමයේ කන්නැත්තේ අසාවා යනුවෙන් කීසේක. When Jesus lived on this earth, he said, he that had an ear, let him hear. ஒரு கூட்டத்தார் இயேசுவின் வார்த்தையை கவனமாய் கேட்டு அதன்படியே தங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டி புத்தியுள்ள மனிதர்களாக மாறினார்கள். ඇතැම් පිරිසක් උන්වහන්සේගේ වචනයට ඉතා සාවධානව ඕනෑකමින් අහුම්කන් දී උන්වහන්සේගේ වචනයට අනුකූලව නුවණක්කර මනුෂ්‍යයන් මෙන් තමන්ගේ ජීවිත ගොඩනගා ගත්තා. There were a group of people who diligently hearkened to the voice of God and built up their lives according to the teachings word of God as a wise man. மற்றொரு கூட்டத்தார் புத்தி இல்லாதவர்களாக இயேசு சொன்ன உபதேசங்களை வார்த்தைகளை கேட்க விருப்பமற்றவர்களாக அவரை சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். තවත් කණ්ඩායමක් යේසුස් වහන්සේ කී වචන කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකොට ඒවා පිළිගැනීමට අකමැති වී යේසුස් වහන්සේගේ වචනයට අකීකරු වී උන්වහන්සේව ඔවුන් කල්වරි කුරුසේ ඇනගසා දැමුවා. There was yet another group who were foolish, who did not hearken to the voice of God. They rejected his word and finally crucified him and put him to death on the cross. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு புத்தியுள்ள வாழ்க்கை. කිතුණු ජීවිතය නුවණැති ජීවිතයකි. Christian life is a wise life, a life of wisdom. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be to the name of God. இந்த வீடு என்று சொல்லும் பொழுது
මේ නිවස කියා කියද්දී When we say this house, ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய அனுபவத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ගැලවීම ලැබූ මිනිසෙකුගේ ජීවිත අත්දැකීම ඉන් විදහා පෙන්වන්නට මා කැමැති වෙමි. I would like to show concerning a life of a person who has been saved. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே இயேசு ஒரு மனிதனை குறித்து இப்படி சொல்கிறார். ශුදුලු 19 වන පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ එක්තරා පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ මෙසේ කියා ඇත. In Luke 19:9, Jesus says in such a manner concerning a particular person. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. இயேசு அவனை நோக்கி, இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது, இவனும் ஆபிரகாமுக்கு குமாரனாய் இருக்கிறானே. යේසුස් වහන්සේ ඌට කියනසේක් ගැලවීම අද මේ ගෙදරට පැමිණියේය. කුමක් හේයින්ද? මොහුත් ආබ්‍රහම්ගේ පුත්‍රයෙක්ය. இன்றைக்கு இந்த வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு வந்தது. ගැලවීම අද මේ ගෙදරට පැමිණියේය. This day is salvation come to this house. ஒவ்வொரு மனிதனும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். සෑම මිනිසෙක්ම ගැලවීම ලබා ගත Every යුතුයි. man has to be saved. அறியாமையுள்ள காலங்களிலே தேவன் காணாமல் போல் இருந்தார். නොදන්නා කමේදී දේවල් උන්වහන්සේ නොසලකා හැරිසේ. The Lord winketh at the ignorant days. ஆனால் இப்பொழுதோ எங்கும் உள்ள மனுஷர் யாவரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிடுகிறார். නමුත් සෑම ස්ථානයකම වෙසෙන සියලුම මිනිසයන් ගැලවීම ලබන පිණිස උන්වහන්සේ අණ කර ඇත. But now commandeth every man in all places that to be saved. சகேவின் வாழ்க்கையிலே அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது, இயேசுவை அவன் வாழ்க்கையிலே சந்தித்த பொழுது, ஆம் அந்த வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று இயேசு கூறுகிறார். සාකේවස්ට යේසුස් වහන්සේ හමු වූ දවසේදී යේසුස් වහන්සේ සම්මුඛ වූ මොහොතේදී මේ ගෙදරට ගැලවීම පැමිණියේයයි යේසුස් වහන්සේ කීසේක. The day Zacchaeus received salvation, the day Jesus met Zacchaeus, Jesus says, this day is salvation come to this house. ஆம், ரட்சிக்கப்படாத அனுபவம் நம்முடைய ஜீவியத்தை அது புத்தியினமுள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றுகிறது. ගැලවීම නොලත් ජීවිතය අනුවන ජීවිතයක් හැටියට අපගේ ජීවිතය මාරු An කරයි. unsaved life shall make our lives foolish. பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வது அவசியம். පව්කමාව ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. It is very essential that we receive the forgiveness of sins. பாவ அறிக்கை செய்வது அவசியம். පාප කියා සිටීම අත්‍යවශ්‍යයි. It is essential for us to confess our sins. இங்கே இயேசுவை இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட பலர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේව පුද්ගලික ගැලුම්කාරයන් වශයෙන් පිළිගත් බොහෝ දෙනා මෙම ස්ථානයේ අසුන්ගෙන සිටිනවා. Many of us who have received Jesus as a personal savior are seated here in this place. ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த நாள் விசேஷமான ஒரு நாள். ගැලීම ලැබූ දිනය ඊට සුවිශේෂී දිනයකි. The day we received salvation is a very special day for us. கர்த்தர் நம்மை ரட்சித்த பாவங்களை மன்னித்த அந்த நாளுக்காக கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை துதிப்போமாக. උන්වහන්සේ අපව ගලවා අපගේ පාප කමා කළ ඒ දිනය උදෙසා සුළු මොහොතක් අපි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා For කරමු. the day when the Lord forgave our sins, for the day when the Lord saved us, let's all praise God for a short while. ஆமென். ஹalleluya. praise the Lord. ரபகத்துராரியா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். thank you. hallelujah hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆமென். கன்மலையின் மேல் அந்த வீடு அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. පර්වතයේ මත ඒ නිවසට අත්තිවාරම් දමා තිබුණා. That house was founded upon a rock. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை இயேசுவின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட வேண்டும். මනුෂ්‍ය ජීවිතය ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල අත්තිවාරම් දැමූ එකක් විය යුතුයි. The life of man should be founded upon Christ the rock. ரட்சிக்கப்படாத மனிதன் மோட்சத்திற்கு செல்ல முடியாது. ගැලවීම නොලත් මිනිසෙකුට ස්වර්ග රාජ්‍ය කරා යා නොහැකි. An unsaved man cannot go into heaven. பாவ மன்னிப்பை பெறாத, பாவங்களை அறிக்கை செய்யாத ஒரு மனிதனுக்கு பரலோகம் இல்லை. පව්කමාව නොලත් පාප කියා සිටීම නොකළ මිනිසෙකුට කිසිදා ස්වර්ග රාජ්‍ය හිමිවන්නේ නැත. There is no heaven for the man who has not received the forgiveness of sin or who has confessed his sins. இயேசுவின் சிலுவையை நோக்கி பார்த்து கண்ணீர் விடாத மனிதனுக்கு மோட்சம் என்பது இல்லை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කල්වාරිය දෙස බලා කඳුළු නොසැලූ මිනිසෙකුට ස්වර්ග රාජ්‍ය හිමිවන්නේ නැත. No, there is no heaven for the man who has not cried or shed tears looking at the cross of Christ. அது மாத்திரம் அல்ல, එපමණක්ද නොව. Not only that, இந்த வீடை தேவனுடைய சபைக்கு சொல்லலாம். මේ නිවස උන්වහන්සේගේ සභාවට සමාන කළ we can හැකියි. compare this house to the church of God. ஆம், அந்த வீடு கன்மலையின் மேல்
அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. එසේය ඒ නිවස පර්වතයේ පිට අත්තිවාරම් දමා තිබුණු එකකි. That house has been founded upon the rock of Christ. அது விழவில்லை. ඒ වැටුනේ නැත. It did not fall. அது உறுதியாக நின்றது. ඒ ස්ථාවරව පැවතුනේය. It stood firmly. மத்தேயு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே இயேசு அந்த வீடு சபை என்று சொல்கிறார். ශුද්ධ මතේ පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයේ යේසුස් වහන්සේ එම පර්වතය සභාව බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. Matthew 16:18, Jesus says that this house is the house of God. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. මම නුඹට කියමි, නුඹ පේතෘස්ය. තවද මේ පර්වතය පිට මාගේ සභාව ගොඩනගන්නෙමි. පාතාලයේ දොරටු ඒක පරාජය නොකරන්නේය. இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன். මේ පර්වතයේ පිට මාගේ සභාව ගොඩනගන්නෙමි. Upon this rock I will build my church. அந்த கல் கண்மலையாகிய கிறிஸ்துவை காண்பிக்கிறார். එසේය ඒ ගල ඒ පර්වතය වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නිරූපණය කරයි. That rock depicts our Christ Jesus. கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டப்படுகிற எந்த சபையும் எந்த வல்லமையும் அழிக்க முடியாது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මත ගොඩනගුණු ලද සභාවක් කිසිම බලවේගයකට හැකිවන්නේ නැත, විනාශ කර දමන්නේ. No evil power can destroy the church of God which is built upon the rock of Christ. நம்முடைய சபை இலங்கை தேசத்திலே பாஸ்டர் பால் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. අපගේ සභාව ශ්‍රී ලංකා දේශයේ පාස්ටර් පෝල් මගින් ආරම්භ කරනු ලැබුවා. Our church was founded by Pastor Paul in Sri Lanka. இந்த வீடை அழிக்கும்படியாக எத்தனையோ பெரு வெள்ளங்கள், எத்தனையோ காற்றுகள், எத்தனையோ பெருமழைகள் வந்த பொழுதும் அது உறுதியாய் நிலைநிற்க தேவன் கிருபை செய்திருக்கிறார். මේ නිවස විනාශ කර දමන්නට විවිධාකාර මහා වැසි වැස ජලය ගලා හුළඟ හමා කුණාටු පැමිණියත් උන්වහන්සේ ඒ කිසි බලවේගයකට එසේ කරන්නට ඉඩ හැරියේ නැත. Though floods came, rains descended, winds blew and beat upon this house in order to destroy this house, yet because of the grace of God, this house has stood firmly thus far. சபை ஒரு கட்டிடம் அல்ல. සභාව හොදෙක් ගොඩනැගිල්ලක්ම පමණක් නොවේ. Church of God is not just a construction or a building. சபை ஒரு கூட்டம், ஜன கூட்டம் அல்ல. සභාව යනු ජන කොට්ටාශයක්, ජන පිරිසක් නොවේ. Church is neither a group of people. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்று இயேசுவை போல பூரணத்தை பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு மனிதன் தான் சபை என்று அழைக்கப்படுகிறார். ශුද්ධාත්මය ලේපේ ලබාගත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සම්පූර්ණත්වය ලබා ගන්නා මනුෂ්‍ය කොටසට සභාව වශයෙන් හඳුන්වනවා. A person who has received the Holy Ghost and has received the fullness of Christ is called the church. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට Glory be මහිම to the වේවා. holy name of God. புதிய ஏற்பாட்டின் சபை கரை திரை பிழை இல்லாத மகிமையுள்ள சபை. නව ගිවිසුම් සභාව රැල්ලක් කැල්ලක් එබඳු යමක් නැත්තා වූ තේජවත් සභාවකි. New Testament church is the glorious church without any spot or blemish or any such thing. இந்த சபையின் ஊழியங்களின் நோக்கம் என்ன? මේ සභාවේ සේවයේ අරමුණ කුමක්ද? What is the purpose of the ministry of this church? மனிதனை இயேசுவை போல மாற்றுவதே. මනුෂ්‍යයන්ව යේසුස් වහන්සේ මෙන් මාරු කිරීමයි. It is to change, transform man just as Jesus. ஆனால் அது ஒரு சவால் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. ඒ වනාහි සවන් පිරුණා වූ But ජීවිතයකි. that life is a life full of challenges. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை அது மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை, ஆனால் அதே சமயம் சவால்கள் நிறைந்த வாழ்க்கை. කිතුණු ජීවිතය ප්‍රීතිමත් ජීවිතයකි. එසේ නමුත් එය අභියෝග වලින් පිරිපුන් ජීවිතයකි. Christian life is a joyful life. Nevertheless, it is a life full of challenges. மூன்று விதமான சவால்களை இயேசு இங்கு சொல்கிறார். තුන් ප්‍රකාර අභියෝගයන් පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ මෙම ස්ථානයේ සඳහන් In කරයි. this place, Jesus mentions 3 types of challenges. ஒன்று பெருமழை, இரண்டாவது பெருவெள்ளம், மூன்றாவது காற்று. මහත් වර්ෂාව, විශාල ජල ගැල්ම, ඊළඟට මහත් වූ සුළඟ. First one is the great rain. Second one, the great floods. Thirdly, the winds. பிரச்சனைகளோடு யாராவது இங்கு அமர்ந்திருந்தால்
உங்களோடு நாங்கள் பேச விரும்புகிறோம். ප්‍රශ්න හා ගැටලු සමගින් යම් කෙනෙක් මෙහි අසුන්ගෙන සිටිනම් ඔබ හා සමග කතා කරන්න අප කැමති වෙමි. If there is any person seated in this place with problems, we wish to speak to you. உலக வாழ்க்கை, மனுஷ வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் நிறைந்தது. ලෝක ජීවිතය, මිනිස් ජීවිතය ප්‍රශ්න වලින් ගහන එකකි. Worldly life, the life of man is full of problems. ஆனால் அதை ஜெயிப்பதற்கு இயேசு என்னும் கன்மலையின் மேல் அவர்கள் உறுதியான ஆஸ்திபாரத்தை போட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். එනමුත් ඉන් ජය ලබා ගැනීම සඳහා යේසුස් වහන්සේ නම් වූ පර්වතයේ මත ඔවුන් ස්ථීරව අත්තිවාරම් දමා තිබීම අවශ්‍ය But කරනවා. in order to conquer all these problems, we have to put our foundation on the rock of Christ. உங்களுடைய பிரச்சனை எதுவாயிருந்தாலும் சரி, இயேசு என்னும் நாமத்தின் மேலே உங்கள் வாழ்க்கையை இன்றைக்கு நீங்கள் அஸ்திபாரம் இடுவீர்களானால் நீங்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுவீர்கள். ඔබගේ ප්‍රශ්නය කුමක්වත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් වූ පර්වතයේ පිට ඔබ අත්තිවාරම දමා ගන්නේ නම් ඔබගේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය ඔබ අත්දකින්න ඇත. No matter what problem you may be facing, if you put your foundation on the name of Christ, which is the rock, you shall conquer everything. ஆம், ரட்சிக்கப்படாத அனுபவம் இல்லாத, ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாத ஒரு நபராய், இயேசுவை அறியாத ஒரு நபராய் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கலாம். ගැලවීම නොලැබූ නැතිනම් යේසුස් වහන්සේව හඳුනා නොගත් පුද්ගලික වශයෙන් ඔබ මෙහි අසුන්ගෙන සිටින්න You may පුළුවන්. be seated in this place as a person who has not yet received salvation, as a person who does not know about நீங்கள் Christ. தற்செயலாய் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கவில்லை. අහඹු ලෙස ඔබ මේ ස්ථානයට පැමිණ වාඩි වී නැත. You have not come here accidentally and seated here. இயேசு உங்கள் இருதயத்தின் கதவை தட்டுகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ හදවතේ දොරට තට්ටු කරන Jesus is සේක. knocking at the door of your heart. இயேசுவுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து பாருங்கள். යේසුස් වහන්සේට එක් අවස්ථාවක් ලබා දී බලන්න. Give an opportunity to Christ. உங்களுடைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் விடுதலை பெறுவீர்கள். ඔබගේ ප්‍රශ්න වලින් ඔබ මිදීම ලබා ගන්නවා. You will definitely receive deliverance from all your problems. இயேசுவின் நாமம் இளைப்பாறுதலை, சமாதானத்தை கொடுக்கும் நாமம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමය වනාහි සැනසුම සමාදානය ලබා දෙන නාමයකි. The name of Jesus shall bring deliverance, consolation and peace unto you. இயேசுவின் நாமம் வல்லமை உள்ளது, அதிகாரம் உள்ளது. යේසුස් වහන්සේගේ නාමය බල සම්පන්නය, අධිකාරීත්වයෙන් යුක්තය. The name of Jesus has power and authority. இன்றைக்கு இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு விடுதலையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நாங்கள் கூறுகிறோம். අද දවසේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මිදීම හා ආශිර්වාද අප ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු. Tonight we proclaim blessing and deliverance in the name of Jesus unto you. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be to the name of God. சபைக்கும் கூட பிரச்சனைகள் உண்டு. සභාව තුල පවා ප්‍රශ්න ගැටලු තිබෙනවා. There are even problems in the church. அவரவர்களுடைய அழைப்பிற்கேற்றவாறு அவர்களோட போராடுகிற வல்லமைகள் உண்டு. එකිනෙකාගේ ආලේපයට කැඳවීමට අනුකූලව ඔවුන් සමග පොරබදිනා වූ නොයෙකුත් ආත්ම තිබෙනවා. According to the calling of each person, they have their own battles. சியோனுக்கு என்று நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு இருப்பீர்களானால் உங்களோடு போராடுகிற வல்லமைகள் உண்டு. සියොන උදෙසා ඔබ කැඳවනු ලැබ සිටින්නේ නම් ඔබ උදෙසා පොරබදනෝ පොරබැදීම් තිබෙනවා. If you have been called for Zion, there are spirits which are striving with you. புதிய எருசலேமாய் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருப்பீர்களானால் உங்களோட போராடுகிற வல்லமைகள் உண்டு. නව යෙරුසලම සඳහා ඔබ කැඳවනු ලැබ සිටිත් නම් ඔබ උදෙසා පොරබදින බලවේග ඇත. If you have been called for New Jerusalem, there are powers which will battle against you. இந்த முதல் கூட்டத்திலே உங்களோட போராடுகிற வல்லமைகளை நீங்கள் ஜெயிக்க போகிறீர்கள். මේ පළමු රැස්වීමේදීම ඔබ සමග පොරබදින ඒ බලවේග වලින් ඔබ ජය ලබා ගන්නට යනවා. In this first meeting itself, you are going to conquer or you are going to overcome or get victory over the powers which are battling against you. கன்மலையாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக පර්වතේ නම් වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන Through the rock who is Christ. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම Glory be to වේවා. the name of God. முதலாவதாக பெருமழை என்பது மனிதனுடைய வாழ்க்கையை அசைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. පළමුවෙන්ම මහත් වැසි මිනිස් ජීවිතයේ සොලවන්ට සමත් වනවා. Firstly, great rain is able to shake the lives of men. ரட்சிக்கப்படாத மனிதர்களை பற்றி நாம் சிந்திக்கும் பொழுது ගැලවීම නොලැබූ මනුෂ්‍යයන් පිළිබඳව අප කල්පනා කර බලද්දී When we think concerning the people who have not been saved, இந்த பெருமழை என்பதை உலக ஆசீர்வாதங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். මහා වැසි මේ ලෝකීය ආශිර්වාද වලට සමකර මා කියන්ට කැමති I would වෙමි. like to compare this great rain to the blessings of this world. உலகத்தின் ஐஸ்வர்யவான்களுக்கு பரலோகம் இல்லை, அவர்கள் பிரவேசிப்பது அரிது என்று இயேசு சொன்னார். ලෝකීය ධනවතුන්ට ස්වර්ගය නැත. ඔවුන් එහි ඇතුල්වීම ඉතා දුර්ලභයි කියා යේසුස් වහන්සේ කීසේක. Jesus said, there is no heaven for the rich of this world, and it is very rare that they shall enter into the kingdom of God. அவர்கள் இயேசுவிடத்திலே வருவதற்கு
அவர்களுக்கு இருக்கிற ஐஸ்வர்யமே தடையாக இருக்கிறது. ඔවුන්ට යේසුස් වහන්සේ වෙතට පැමිණීම සඳහා ඔවුන් සතුව තිබෙන ධන සම්පත්ම ඔවුන්ට මහත් බාධකයක් වෙනවා. Their own riches are an hindrance for them to come unto Jesus. இயேசு பூமியில் இருந்த நாட்களிலே ஒரு ஐஸ்வர்யவானை குறித்து சொன்னார். මිහිමත යේසුස් වහන්සේ ජීවත් වූ සමයේ උන්වහන්සේ ධනවෙතෙකු පිළිබඳව උපමාවක් කීසේක. When Jesus lived on this earth, he said a certain parable concerning a rich man. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 22, 23 வசனங்களை வாசிக்கலாம். ශුද්ධලු 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 සහ 22 වන පද. Let's read Luke 16, 22 and 23. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. பின்பு அந்த தரித்திரன் மரித்து தேவதூதனால் ஆபிரகாமுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான். ஐஸ்வர்யவானும் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசருவையும் கண்டான். 22 සහ 23. තවද හිඟන්නා නැසී දේවදූතයන් විසින් ආබ්‍රහම්ගේ ලැපැත්තට ගෙන යන ලද්දේය. ධනවතාත් නැසීත් තැන්පත් කරන ලද්දේය. ඔහු හේදිසියෙහි වද විඳිමින් ඇස් ඔසවා ආබ්‍රහම් සහ ඔහුගේ ලැපැත්තේ හුන් ලාසරුස්ත දුර සිට දැක. ஐஸ்வர்யவான் தனக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யங்கள் இருந்தபடியினால் அவனுக்கு இயேசு தேவையில்லை என்று நினைத்தான். ධනවතා බොහෝ ධන සම්පත් වලින් සමන්විතව සිටි නිසා යේසුස් වහන්සේ ඌට අවශ්‍ය නැතයි ඔහු හිතුවා. This rich man, because he was full of riches, thought that he did not need Christ Jesus. ஆனால் அவனுடைய முடிவு நரகத்திலே பாதாளத்திலே சென்றதாக காண்கிறோம். නමුත් ඔහුගේ අවසානය නිරයේ හා පාතාලයේ බව අප දකිනවා. But we see that at his end, he had to go to hell or to hell. அவன் தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் லாசருவையும் கண்டான். ඔහු දුර සිටින ලාසරස් හා ආබ්‍රහම දුටුවා. Being afar, he saw Lazarus and Abraham's bosom. உலக ஆசீர்வாதங்கள், உலக நன்மைகள் ஒரு மனிதனை தேவனை விட்டும் பரலோகத்தை விட்டும் தூரமாக கொண்டு செல்ல முடியும். ලෝකයේ ආශිර්වාද සහ ලෝකයේ වස්තු සම්පත් මිනිසියෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ වෙතුනුත් ස්වර්ගයේ වෙතුනුත් බොහෝ දුර ඈතකට ගෙන යන්නට හැකියාව තිබෙනවා. Blessings of this world, riches of this world can take a man away, far away from God and from heaven. ஒருவன் இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன என்று இயேசு கேட்டார். මිනිසියෙක් මුළු ලෝකය දිනාගත්තත් ඔහු තමාගේ ආත්මය නැති කරගන්නේ නම් ඔහුට මොන ලාභයක්ද කියා යේසුස් වහන්සේ ඇසූසේක. Once Jesus asked, what profit does a man have if he shall gain the whole world and lose his soul? ஒரு ஐஸ்வர்யவானை ஒரு நாள் அடக்கம் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. ධනවතෙක්ව දිනක් බුමදානම් කිරීමට සිදු වුණා. Once I had to bury or conduct a funeral service for a rich man. வழக்கமாக காலையிலே அவர் வாக்கிங் செல்வார். සුපුරුදු පරිදි ඔහු ඇවිදීම සඳහා උදෑසන යනවා. Usually he goes for walking in the morning. நடந்து சென்று கொண்டவர் திடீரென்று மயங்கி விழுந்தார். அவரை மருத்துவமனை கொண்டு சென்றார்கள். ஆனால் அவர் மரித்து விட்டார். ඇවිදිමින් සිටි අතර වාරේ ඔහු සිහිසුන්ව ඇද වැටුණා. ඔහුව රෝහල්ගත කළ අවස්ථාවේදී ඔහු මිය ගොස් සිටියා. Once while he was walking, all of a sudden he fainted and fell, and they took him to the hospital, but he died at the hospital. அவருடைய ஐஸ்வர்யத்துக்கு குறை இல்லை. ඔහුගේ ධනයට ඔහුගේ සම්පතට අඩුවක් නැත. There was nothing lacking in his riches. அவருடைய ஆஸ்திகளுக்கு குறைவில்லை. ඔහුගේ වස්තුවලට කිසි අඩුවක් නැත ඔහුට. He was full of riches. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට Glory be මහිම to the name වේවා. of God. குடும்பத்தார் மரித்த இந்த தகப்பனை மறந்துவிட்டு அவர்கள் ஆஸ்திகள் பக்கமாக தங்கள் கவனத்தை திருப்பி விட்டார்கள். මියගිය පියා අමතක කර දමා පවුලේ සමාජිකයන් ඒ සම්පත වස්තු වෙතට තමන්ගේ අවධානය යොමු කරන්නට වුණා. The family members, they forgot the dead father, but turned their attention to the riches. ஒருபோதும் நம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தை நாம் கொண்டு செல்ல முடியாது. කිසි දවසක අපට අපේ ධනය රැගෙන යා නොහැකි. We can never take our riches together with us. ஆம், நித்தியத்திற்கு செல்ல இயேசு தேவை. එසේය
සදාකාලයට ගමන් කිරීම සඳහා සදාකාලය වෙත යන්න යේසුස් වහන්සේ අපට අවශ්‍යයි. To enter into eternity, we need Jesus. ஆம், ஐஸ்வர்யவான்களாய் இருந்தாலும் இயேசுவின் ரட்சிப்பு ஒரு மனிதனுக்கு இல்லாவிட்டால் அவனுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இடம் இல்லை. එසේය පොහොසතෙක්ව සිටියත් ගැලවීම යේසුස් වහන්සේගේ ගැලවීම ඔහු සතුව නැතිනම් ඔහුට ස්වර්ග රාජ්‍ය කියා එකක් නැත. Though a person may be a rich person, yet if he does not have Jesus, then there is no place for him in heaven. இந்த சபைக்கு வந்த பிறகு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் உண்டு. මේ සභාවට පැමිණීමෙන් අනතුරුව ආශිර්වාද ලබාගත් අය සිටනවා. There are people who've been blessed after coming into salvation. ஆனால் அநேகர் கர்த்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் நிமித்தமாக இந்த சபையை விட்டு அவர் ஐக்கியத்தை விட்டு வெளியே போய்விட்டார். නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ලබා දුන්නේ ආශිර්වාද නිසාවෙන් බොහෝ දෙනා මේ සභාවත් මේ සහභාගීකමත් අත්හැරදමා පිටතට ගොස් තිබෙනවා. But there are many who have left this church, left the presence of God and gone away because of the blessings which they had received. அருமையானவர்களே, இந்த உலகத்திலே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கலாம். පෙමැත්තනි මේ ලෝකේ උන්වහන්සේ ඔබව ආශිර්වාද කර තිබේ. Dearly beloved, the Lord has blessed you in this world. ஆனால் உங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சபையில் இருக்கிறார்களா? නමුත් ඔබේ දූ දරුවන් මේ සභාවේ සිටනවාද? But are your children found in this church? இந்த ஐக்கியத்துக்கு வந்த பிறகு கர்த்தர் உங்களுக்கு அநேக நன்மைகளை செய்திருக்கிறார். මේ සහභාගීකමට ඇතුල් වීමෙන් අනතුරුව උන්වහන්සේ ඔබට බොහෝ යහපත් දෑ කර තිබෙනවා. After coming into this fellowship, the Lord has done many goodness in your life. எத்தனை பேர் கர்த்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாய் கண்மலையாகிய அவருக்குள்ளே ஆழமாய் உங்கள் அஸ்திபாரத்தை உங்கள் வீட்டை நீங்கள் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? කී දෙනෙක් උන්වහන්සේ ලබා දුන් ආශිර්වාද පිළිබඳව කෘතඥ පූර්ව හදවතින් යුක්තව උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමින් උන් පර්වතේ නම් වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිට අත්තිවාරම් තබා ඔබගේ ආත්මික ජීවිතය ගොඩනගමින් පැමිණෙනවාද? How many of you all are being grateful for all the blessings, for all the goodness the Lord has done in your life, and are putting your foundation deep on the rock of Christ and are building up your lives? லவோதிக்கேயா சபையை குறித்து ஆவியானவர் சொன்னார், நீ ஐஸ்வர்யவானா இருக்கிறாய், ஆனால் எனக்கும் உனக்கும் எந்த பங்கும் இல்லை. ලවෝදික සභාව පිළිබඳව උන්වහන්සේ පැවසුවේ ඔබ ධනවත්, එසේ නමුත් ඔබටත් මටත් කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැත කියාය. The Lord looked at the Laodicean church and said, yes, you have much riches, but there is no fellowship between you and me. இந்த வருஷத்தின் கடைசியிலே ஆசீர்வதித்ததான தேவனோடு எத்தனை பேருக்கு, உயர்த்தின தேவனோடு எத்தனை பேருக்கு ஒரு நெருங்கின ஐக்கியம் இருக்கிறது? මේ වසර අවසානයේ ඔබට ආශිර්වාද කළා වූ ඔබව මෙතෙක් උසස් කළා වූ දෙවිඳුන් හා සමග සම්බන්ධතාවයක් ඔබගෙන් කී දෙනෙකුට තිබෙනවාද? Even at this end of the year, how many of y'all do have a real close fellowship with God who has blessed you and who has given you all these riches? AD 64 ஜூலை 19ஆம் தேதி கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் ரோம் என்று சொல்கிறார்கள். ரோமாபுரியில் ஒரு பெரிய தீ விபத்து ஏற்பட்டது. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 69 වෙනි වසරේදී ජූලි මාසයේ රෝමේ විශාල ගිනින්නක් ඇවිලුණා. On the 19th of July in AD 64, there was a great fire in Rome. அந்த நெருப்பை 6 நாட்களாக அணைக்க முடியவில்லை. ඇවිලුණු ගින්න දින 6ක් පුරාවටම නිවා දමන්නට හැකි වුණේ නැත. They could not quench that fire for 6 days. நீரோ என்கிற ராயனுடைய காலமா இருந்தது. නීරෝ රජුගේ කාලය වකවානුව තිබුණා. It was the time of Nero Caesar. அவன் எஸ்குலின் என்ற மலையிலே ஒரு மேடை மேலே அவன் ஃபிடில் வாசித்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார். එස්කුලින් කියනව ඒ පර්වත පිට වේදිකාවක නැග ඔහු මේ දැක ප්‍රීති සන්තෝෂ වෙමින් සිටියා. He was playing his fiddle on a mount called Escalon, and he was rejoicing looking at the fire. 7 மலையின் மேல் கட்டப்பட்டதுதான் ரோம் நகரம். කඳු හතකින් වට වූ නුවරකි රෝමය. This Rome has been built upon 7 mountains. பிரியமானவர்களே, அதன் பிறகும் கூட அணைக்கப்பட்ட பிறகும் கூட அது 3 நாள் தொடர்ந்து எரிந்தது என்று சொல்கிறார். ගින්න නිවා දැමුවීමෙන් අනතුරුව පවා තවත් දින 3ක් අඛණ්ඩවම ඇවිලුණ බව සඳහන් Dearly කරනවා. beloved, it is said even after it was quenched after 6 days, yet 3 more days the fire continued. இந்த நீரோ ஒரு கட்டட பிரியனாக இருந்தான். මේ නීරෝ ගොඩනැගී ඉදිකිරීමට ඉතා ප්‍රසන්න මිනිසෙක්ව සිටියා. This Nero was a person who loved buildings or constructions. இந்த பழைய கட்டடங்களை எரித்துவிட்டு தன் மனதின்படி விருப்பத்தின்படி புதிய கலைநுட்பங்களை நகரத்திலே கொண்டு வர கட்டிட கலையிலே விரும்பினான். පැරණි ගොඩනැගිලි සියලු දේම පුලුසා විනාශ කර දමා තමාගේ සිතඟි පරිදි තමාගේ ආශාවල් පරිදි නව ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්නට ඔහු කැමැත්ත පළ කරමින් සිටියා. He desired to burn down all the old buildings and put up new buildings according to his desire. நீரோ ராயன்
ரோமாபுரியை சுட்டெரித்து விட்டான் என்ற பெயர் பரவி கொண்டிருந்தது. නීරෝ රජු මුළු රෝම පුරේම පොළුසා විනාශ කළා කියන ප්‍රකාශය දසාත පුරා පැතිරෙන්නට වුණා. It was being rumored and it spread that Caesar Nero had burned down Rome. ஆனால் நீரோ என்ன செய்தான் தெரியுமா? නමුත් නීරෝ කරේ කුමක්ද But do you know දන්නවද? what this Nero did? அந்த பழியை கிறிஸ்தவர்கள் மேலே போட்டார். නමුත් ඔහු ඒ වරද ඒ චෝදනාව ක්‍රිස්තියානින් පිට පැටවන He ලැබුවා. put the blame on the Christians. அப்பாவி கிறிஸ்தவர்கள் உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டார். අහිංසක අසරණ ක්‍රිස්තියානින් වද හිංසාවලට ලක් වුණා. Innocent Christians were persecuted. பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய சபையின் உபத்திரவங்கள், தேவனுடைய சபை உபத்திரவங்களை சந்தித்தது. දෙපැමැතිනි දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව මෙසේ පීඩාවලට මුහුණ දුන්නා. Dearly beloved, in this manner the church of God faced persecution. உபத்திரவங்கள், கஷ்டங்கள் சபையை நெருப்பை அணைக்க முடியவில்லை. පීඩා දුෂ්කරතා ඒ සභාවේ ගින්න නිවා දමන්නට හැකි වූයේ නැත. Yes, persecutions and tribulations could not quench the fire of the church. பிரியமானே, ஆனால் எப்பொழுது தேவனுடைய சபைக்கு உபத்திரவங்கள் இல்லாமல் அனுகூலமான சூழ்நிலைகள், ஆசீர்வாதமான சூழ்நிலைகள், பதவி உயர்வுகள் இப்படியெல்லாம் சபைக்கு கிடைத்ததோ அப்பொழுதே சபை தோல்வி அடைய ஆரம்பித்தது. පීඩාවලින් තොරව උසස් වීම පිට උසස් වීම සහ ප්‍රසිද්ධ වීම ආශිර්වාද මේ හැම දෙයක්ම සභාවට ලැබුණේ කිනම් මොහතකද? අන්නේ මොහත සභාව පරාජයෙන් පරාජයට මුහුණ දෙන්නට වුණා. But when the church gained fame and honor and promotion and riches and blessings, it was then that the church faced much defeat. வசதிகள் சபையை பின்மாற்றத்திற்குள்ளே கொண்டு போகிறது. පහසුකම් සභාව පසුබටත්වයට ගෙන යනවා. Comforts take the church into backsliding. ஐஸ்வர்யம் சபையை தேவனை விட்டு தூரமாய் கொண்டு போகிறது. ධනය සභාව දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් පසු බසින්ට සලසනවා. Riches takes the church away, far away from God. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට Glory be මහිම to the holy වේවා. name of God. நம்முடைய முற்பிதாக்களின் பாடுகளை இந்த மாலை வேளையிலே நினைவு கூற விரும்புகிறேன். අපගේ මුල් පියවරුන්ගේ ඒ පීඩා පිළිබඳව මේ සන්ධ්‍යා වේලාවේ සිහිපත් කරන්නට කැමති වෙමි. I would like to remember the sufferings of our forefathers this evening. அவர்கள் பட்டினி கிடந்தார்கள். ඔවුන් කුසගින්නේ They වැරුණා. starved. அவர்கள் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தார்கள். ඔවුන් වස්ත්‍ර නොමැතිව They සිටියා. were without clothes. அவர்கள் நடந்து செல்ல வேண்டியதா இருந்தது. ඔවුන්ට ඇවිද යන්නට සිද්ධ They වුණා. had to walk all the way. அவர்களை வரவேற்க ஒருவரும் இல்லை. ඔවුන් පිළිගන්නට කවුරුවත් සිටියේ නැත. There was no one to welcome them. அவர்களை கல்லெறிந்தார்கள். ඔවුන්ට ගල් They ගැසුවා. were stoned. பிரியமானவர்களே, ஆனால் தேவனுடைய சபையிலே ஒரு வல்லமை இருந்தது. එනමුත් පැමැත්තිනි දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව තුල බලයක් තිබුණා. But dearly beloved, there was a power in the church. இந்த வருஷத்தின் கடைசியிலே ஒரு வல்லமையை தேவனுடைய சபையிலே நாம் விரும்புவோமாக. මේ වසර අවසානයේ උන්වහන්සේගේ සභාව තුල බලයක් අපි අපේක්ෂා කරමු. At the end of this year, let us all desire a power in the midst of the church. பெருமழை என்னும் வசதிகள், உயர்வுகள், ஆசீர்வாதங்கள் ஒருபோதும் என்னை லவோதிக்கேயா சபை போல அவித்து போட கூடாது. මහත් වැසිමෙන් පැමිණෙන ආශිර්වාද උතුම්කම් උසස් වීම යනාදී දේවල් අපව ලවෝදික සභාව මෙන් උන්වහන්සේ වෙතින් ඈත් කරන ධනවතුන් බවට පත් නොකළ යුතුයි. The great things which are the blessings, the comforts and the riches of this world should not quench us like the Laodicean church. இரண்டாவதாக, දෙවනුව Secondly, அந்த வீட்டுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற வல்லமை. ඒ නිවසට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන විවිධාකාර බලවේග. the powers which are striving against this house. பெருவெள்ளம். මහත් ජල ගැල්මක්. Great floods. உன்னத பாட்டின் புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது සලමොන්ගේ ගීතිකාව 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ කියවද්දී When we read Songs of Solomon 8:7, Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. If a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned. திரளான தண்ணீர்கள் நேசத்தை அவிக்க மாட்டாது, வெள்ளங்களும் அதை தணிக்க மாட்டாது. ஒருவன் தன் வீட்டிலுள்ள ஆஸ்திகளை எல்லாம் நேசத்துக்காக கொடுத்தாலும் அது முற்றிலும் අසට්ටை பண்ணப்படும். බොහෝ වතුර වලින් ප්‍රේමේ නිවන්ට බැරිය. ගංගාවලට යට කරන්නට බැරිය. මිනිසෙක් ප්‍රේමේ දිනා ගන්නට තමාගේ ගේ සියලු සම්පත දෙතත් ඔහු සාමුලින් සුළු කරනු ලැබේ. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම glory be to the වේවා. name of God. வீட்டிற்கு விரோதமான இரண்டாவது வல்லமை பெரு வெள்ளம்
என்று இயேசு சொல்லுகிறார். නිවසට විරුද්ධව පැමිණෙන දෙවන බලවේගය මහත් ජලගැල්ම කියා යේසුස් වහන්සේ කියා තිබෙනවා. Jesus says the second power which comes against the house is the great flood. அது அந்த வீடை அழிக்கும்படியாக விரும்புகிறார். එය ඒ නිවස විනාශ කරන්නට කැමති වෙනවා. It desires to destroy that house. ஆனால் அது கன்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டபடியினால் அது உறுதியாக நின்றது. එනමුත් අත්තිවාරම පර්වතය පිට දමා තිබුණ බැහැයින් එමගේ ස්ථාවරව තිබුණා. But because it was founded upon the rock, it stood firmly. திரளான தண்ணீர்கள் நேசத்தை அவிக்க முடியாது. බොහෝ වතුර වලට ප්‍රේමය නිවා දමන්නට නොහැකිය. Many waters cannot quench love. வெள்ளங்கள் அதை தணிக்க மாட்டார். ගංගා වලට ඒ යටත් කරන්න බැරිය. Floods cannot drown it. ஆம், தேவ அன்புக்கு விரோதமான வல்லமைகளை இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் காணலாம். දේව ප්‍රේමයට විරුද්ධ වූ බලවේග මේ අවසාන කාලේ අපට දැකගත හැකිව In these තිබෙනවා. last days, we are able to see many powers against the love of God. உங்களுடைய வீடு பெருவெள்ளத்தினால் அசைக்கப்படக்கூடாது. ඔබගේ නිවස මේ මහත් ජල ගැලීම් වලින් සෙලවෙන්නට ඉඩ නොදිය Your යුතුයි. house must not be shaken by this great flood. இயேசு சொன்னார், அக்கிரம மிகுதியாவதனால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகும். අධර්මිෂ්ඨකම බෝ වෙන බැවින් බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රේමය හීන වන්නේයයි යේසුස් වහන්සේ කීසේක. Jesus said, love of many shall wax cold because of the increase in iniquity. இயேசுவை நேசிப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் வேறே காரியங்களை நேசிக்கிறார்கள். යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම වෙනුවට ඔවුන් වෙන දේවලට ප්‍රේම කරමින් සිටනවා. Instead of loving God, Christ, they are loving so many other things. ஆம், இயேசுவின் அன்பு இல்லாவிட்டால் அந்த வீடு அழிந்து போகும். යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය නොමැතිනම් එම ගෙය විනාශ වී යනවා. If there is no love of God, then that house shall be destroyed. அன்பிலே பரிசுத்தமுள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாயிருப்பதற்கு உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்மை தெரிந்து கொண்டார். ප්‍රේමයෙන් ශුද්ධව නොකලල්ව සිටින පිණිස ලෝකයේ මැවීමට ප්‍රථමයෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේ අපව තෝරාගෙන තිබෙනවා. He has chosen us before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love. மனுஷருடைய குறைகளை இன்றைக்கு மனிதர்கள் ஆவிக்குரிய மனிதர்கள் பார்க்கிறார்கள். මනුෂ්‍යයන්ගේ අනුලුඩුකම් අද ආත්මික මනුෂ්‍යයන් තුලද දකින්න ලබනවා. We see the shortcomings of a general man in the lives of the spiritual people. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be to the name of God. பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய அன்பினால் நிரப்பப்படுவதற்கு அது ஒரு பெரும் தடையாக இருக்கும். ප්‍රේමැත්තනි, දේව ප්‍රේමයෙන් පිරීමට එය මහත් වූ බාධකයකි. Dearly beloved, it is a great hindrance for us to be filled with the love of God. இன்றைக்கு இன்டர்நெட் வந்திருக்கிறது, வாட்ஸ்அப் வந்திருக்கிறது. අද WhatsApp තියෙනවා, අන්තර්ජාලය තිබෙනවා. Today we see internet and WhatsApp. சபையிலே நடக்கிற எந்த ஒரு தீமைகளையும் அது உடனுக்குடனே அது வெளியே கொண்டு வருகிறது. සභාවේ සිදුවන නපුර වේවා, ඒ කුමන දෙයක් වත් ඒ මොහොතේම එතරින් ප්‍රචාරය කරනවා. All the evil, all the bad things which happen in the church are brought out quickly through these things. பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய அன்பிற்கு விரோதமாக தேவ ஜனங்கள் அன்பை தணிந்து போவதற்காக இந்த பெரு வெள்ளம் அந்த வீட்டின் மேல் மோதி கொண்டிருக்கிறார். දේව ප්‍රේමය නිවා දමීම සඳහා ඒ මහත් ජල ගැල්ම ඒ නිවසට විරුද්ධව ගලා එනවා. To quench the love of God in the lives of the children of God, this great flood beats against this house. தேவ அன்பினால் நிரப்பப்படுவோமாக. දේව ප්‍රේමයෙන් අප පිරී ජීවත් වෙමු. Let's be filled with the love of God. முழு இருதயத்தோடும், මුළු හදවතින්, With the whole heart, முழு ஆத்மாவோடும், මුළු ආත්මයෙන්, with the whole soul, முழு மனதோடும், මුළු with සිතින්, all mind, முழு பலத்தோடும், මුළු with all ශක්තියෙන් strength. உன் தேவனாகிய கர்த்தரிலே அன்பு கூறுவாயாக. ඔබගේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරව. Love the Lord thy God. பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், ශුද්ධ පෞල් තුමා St. සඳහන් Paul කරනවා, says, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපව වෙන් කරන්නේ who කවුද? can separate me from the love of God, Christ? உபத்திரவமோ, வியாதியோ, துக்கமோ, வியாகுலமோ, ஜீவனோ, மரணமோ ஒன்றும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது என்று நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். රෝගය වේවා, විපත, සිත් වේදනාව, පීඩාව, දුර්භීක්ෂය, මරණය, ජීවනය මේ කිසිම දෙයකට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් වෙන් කරන්නට නොහැකි බව ඒකාන්තයෙන්ම දැන සිටීමයි ඔහු කියා තිබෙනවා. He says, surely I know that no tribulation, no persecution, no starvation, nothing, not even death can separate me from the love of Christ. ஆம் பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய அன்பை எடுத்து போடும்படியாக இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே போராட்டங்கள் உண்டு. පෙමැත්තනි, ඔබගේ
ඔබගේ ප්‍රේමය ඔබගේ සිතින් උදුරා දමන්නට විවිධාකාර පොරබැදීම් මේ ආත්මික ජීවිතය හරහා ඔබට පැමිණෙනවා. Yes, dearly beloved children of God, there are many battles in this spiritual life which come to take away or pluck away the love of God from your hearts. திரளான தண்ணீர்கள் நேசத்தை அவிக்க மாட்டார். බොහෝ වතුර වලට ඒ ප්‍රේමය නිවා දමන්නට නොහැකි. Many waters cannot quench love. வெள்ளங்கள் அதை தணிக்க முடியாது. ගංගාවලට එය යටත් කරන්න Neither බැරිය. can the floods drown it. இந்த வருட கடைசியிலே அன்பினால் நம்முடைய உள்ளங்கள் பொங்கட்டும். වසර අවසානයේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමාදරයෙන් අපගේ හදවත් පිරි ඉතිරි උතුරා Even ගියාවේ. at the end of this year, let our hearts overflow with His love. ஒருபோதும் தேவ அன்பிலே நான் குறைந்து போகவே கூடாது. කිසි විටකත් දේව ප්‍රේමයෙන් අපි අඩු නොවිය යුතුයි. We should never decrease in the love of God. அன்பு சகல பாவத்தையும் மூடும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ප්‍රේමය සියලුම පව් වසන බව සඳහන් It වනවා. is said, love covereth many sins, multitude of sins. இயேசுவின் அன்பை நாம் அனுபவித்தவர்கள். යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අප අත්දැකිය We යුතුයි. should experience the love of God. கர்த்தருடைய Love of நாமத்துக்கு Jesus. மகிமை உண்டாகும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට Glory මහිම be to the name වේවා. of God. மூன்றாவதாக තුන්වඩුව Thirdly, காற்று என்று இயேசு கூறுகிறார். සුළඟ කියා යේසුස් වහන්සේ කියා Jesus තිබෙනවා. says, the winds. காற்று அந்த வீட்டை மேல் பலமாய் மோதுகிறார். බලවත් ලෙසින් මහත් හුළඟක් ඒ නිවසට වැදුනේය. Great winds blew and beat upon that house. தேவ தூதர்களை அவர் காற்றுகளாக சிருஷ்டித்திருக்கிறார். දේවදූතයන් උන්වහන්සේ සුළං වශයෙන් මවා තිබෙනවා. He has created the angels as winds. ஆம் பிரியமானவர்களே, ஆங்கில வேதத்திலே ஸ்பிரிட் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයේ ආත්මිකයා කියා සඳහන් කර තිබෙනවා. Dearly beloved, in the English translation it is said spirits. தமிழிலே அங்கே அந்த வசனம் காற்று என்று சொல்லுகிறார். දමිළ බසින් සහ සිංහල බසින් සුළං කියා සඳහන් වෙනවා. In Tamil and Sinhala translations it is said wind. எபிரேயர் 1 அதிகாரம் 7 வசனத்தை வாசிப்போம். හේබ්‍රු පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදය කියවමු. Let's read Hebrews 1:7. And of the angels he said, who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire. தேவ தூதர்களை குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகவும் தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. දේව දූතයන් ගැන වනාහි උන්වහන්සේ ස්වකීය දූතයන් සුළංද ස්වකීය සේවකයන් ගිනි දැලක්ද කරනසේකයි කියනසේක. பரிசுத்த தூதர்கள் அவர்கள் நல்ல ஆவிகளாக இருக்கிறார். ශුද්ධ දේවදූතයන් ඔවුන් යහපත් ආත්ම වශයෙන් සිටිනවා. Holy angels are good spirits. விழுந்து போன தூதர்கள் அவர்கள் பொல்லாத ஆவிகளாக இருக்கிறார். වැටුණු දූතයන් දුෂ්ට ආත්ම වෙනවා. Fallen angels are bad spirits. இதைத்தான் பரிசுத்த பவுல் கூறுகிறார். வான மண்டலங்களில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு. මේ පිළිබඳව තමයි ශුද්ධ පෞල්තුමා කියා තිබෙන්නේ. ස්වර්ගික ස්ථානවල සිටිනා දුෂ්ටකමේ ආත්ම සේනාවට විරුද්ධව අපට සටනක් තිබෙනවාය කියා. That's why St. Paul says that we have a battle against the spiritual wickedness in high places. ஆம், விழுந்து போன தூதர்கள் வல்லமைகள், லூசிபரின் ஆவிகள், வலு சர்ப்பத்தின் வல்லமைகள் இன்றைக்கும் கூட ஒவ்வொரு மனிதனோடும் ஆம் விசேஷமாக தேவனுடைய சபையோடும் போராடி கொண்டிருக்கிறார். සැබෑවයි වැටුණා ආත්ම මේ ස්වර්ගික ස්ථානවල සිටිනා දුෂ්ටකමේ ආත්ම බලවේග ඒ වගේම ලුසිෆර් ඒ ආත්ම අද උන්වහන්සේගේ දරුවන්ටත් සභාවටත් විරුද්ධව පොරබදිමින් සිටිනවා. Truly in these days, these evil spirits, the spirits of Lucifer, these bad spirits are working against the children of God and the church in these days. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட வீடாக, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட வீடாக இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு துஷ்ட வல்லமை காற்று போல வீசிக் கொண்டிருக்கலாம். ඔබ ගැලවීම ලැබූ ආලේපය ලැබූ නිවසක් වශයෙන් දකින්න ලබන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ නිවසට විරුද්ධව ඒ දුෂ්ට බලවේග සුළඟක් මෙන් හමායමින් තිබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. You may be a saved and spirit baptized house, yet there are these bad spirits which are powers working against your house. விழுந்து போன ஆவிகள் இன்றைக்கும் வல்லமையாய் போராடி கொண்டிருக்கிறார். වැටුණු ආත්ම අදත් බලවත් ලෙස පොරාල්ලමින් සිටනවා. Fallen spirits are still wrestling against us during these days powerfully. அதைத்தான் இயேசு காற்று என்று சொன்னார். ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ ඊට සුළං කියා හඳුන්වා ඇත්තේ. This is what Jesus has said as wind. ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிற ஒரு சிறு பிள்ளை 6 වෙනි පන්ති ඉගෙනගත් කුඩා දරුවෙක් A small child who was studying at the 6th standard, தன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த தோழி அவள் கிளாஸிலே அவள் வியாதிப்பட்டு கடைசியிலே அவள் மரித்து விட்டாள். තමා ළඟ අසුන්ගෙන සිටි
තමාගේ පන්තියේ මිතුරා දිගින් දිගටම අකණ්ඩව රෝගාතුර වී අවසානයේ මිය ගියා. Her classmate who sat always beside her fell sick continuously and finally died. இருவரும் நல்ல நண்பர்கள். මේ දෙපළ ඉතා හොඳ මිත්‍රයන්ව Both සිටියා. of them were very good friends. அந்த ஃப்ரெண்டுடைய அந்த ஸ்கேன் சொல்லுகிறது அவளுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து அவள் மரித்து விட்டாள். එම දරුවාගේ මියගිය දරුවාගේ වෛද්‍ය වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ ස්කෑන් එකේ සඳහන් වන්නේ භයානක හෘද රෝගයක් හේතු කොටගෙන මේ මරණය සිද්ධ වූ බවයි. The friend's scan report said because she had a very bad heart disease or ailment, she had died. 6ஆம் வகுப்பு படிக்கிற அந்த சிறுமி தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை நினைத்து நினைத்து இப்பொழுது அவளுக்கும் அதே அடையாளங்கள், அதே வியாதிக்குரிய அடையாளங்கள் அவளுடைய சரீரத்திலும் இப்பொழுது இருக்கிறது. තමාගේ හොඳම මිත්‍රිය පිළිබඳව කල්පනා කරමින් ඒ පිළිබඳව හඬා වැටෙමින් දුකෙන් සිටියා වූ මෙම දැරිය අවසානයේ දිගින් දිගටම කනසුළු වීමත් සමගම ඒ දැරියට තිබුණා වූ රෝග ලක්ෂණම මේ දැරිය තුලත් දැන් පහළ වෙන්න පටන් ගත්තා. This child who was thinking about a friend and crying and sorrowing, she finally developed the same symptoms of the sickness which her friend had. டாக்டர் இடத்துல காட்டினால் அந்த செத்து போன ஃப்ரெண்டுடைய அதே ஸ்கேன் வித்தியாசம் இல்லாமல் இவளுக்கும் அதே ஸ்கேன் கொடுக்கிறார்கள். වෛද්‍යවරුන් වෙත යොමු කළ අවස්ථාවේදී මියගේ දරුවාගේ ස්කෑන් පරීක්ෂණයේ තිබුණා ඒ රෝගී තත්වෙම මේ දරුවාගේ ස්කෑන් පරීක්ෂණයේ දකින්න පුළුවන්ව තිබුණ බව ඔවුන් පෙන්වා When තිබෙනවා. they took her for treatment, the doctors gave the same report which they had given to the friend who had died. ஆனால் பெற்றோர்கள் அவளை கிறிஸ்தவ சபைக்கு கொண்டு வந்தார்கள். නමුත් මව්පියන් මේ දැරියව ක්‍රිස්තියානි සභාවකට රැගෙන ආවා. But her parents brought her to a Christian fellowship. ஊழியர்கள் ஜெபித்த பொழுது දේව සේවකයන් යාඥා කළ විට When the servants of God prayed for her, அந்த வல்லமை பேசியது. ඒ බලවේගය කතා කරන්න පටන් that ගත්තා. power spirit started to speak. இவளுடைய ஃப்ரெண்டை நான் கொன்றது போல இவளையும் நான் கொல்லுவேன். මෑගේ යෙහෙළියව මා මරා දැමූ පරිදිව මා මෑයවත් මරා දමමි. Just as I killed her friend, I will kill her too. ஆம், ஊழியர்கள் ஜெபித்த போது ஆவி புறப்பட்டு சென்றது. දේව සේවකයන් යාඥා කළ විට ඒ ආත්මය ඇගෙන් දුරු වී ගියා. When the servants of God prayed for her, that spirit left her. அதற்கு பிறகு மருத்துவமனைக்கு சென்றால் ரிப்போர்ட் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கிறது. ඉන් අනතුරුව වෛද්‍යවරුන් වෙත යොමු කරනු ලැබුවා. සියලුම වෛද්‍ය වාර්තා ඉතා හොඳ තත්වෙන් නිරෝගී දරුවෙක් බව ඔප්පු කරනු ලැබුවා. Again she was taken to the doctors and the doctors gave her a report which said that she was normal. ஒவ்வொரு வியாதியின் பின்னாலேயும் இந்த காற்று இருக்கிறது. හැම රෝගයක් පිටුපසම මෙන්න මේ සුළඟ තිබෙනවා. Behind every sickness we find this wind. அது விழுந்து போன வல்லமைகள். ඒ වැටුණු බලවේග. Those are fallen powers. ஆம், கர்த்தர் நம்மை குணமாக்கும்படியாய் விரும்புகிறார். එසේය අපව සුවපත් කරන්නට උන්වහන්සේ කැමති The Lord වනසේක. desires to heal us. எத்தனை பேர் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள்? කී දෙනෙක් සුවය ලබන්නට කැමති How many of වෙනවාද? us wish to receive healing? இந்த முதல் கூட்டத்திலே கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார். මේ පළමු රැස්වීමේම උන්වහන්සේ ඔබට පුදුම කරනවා ඇත. Even in this first service itself, the Lord shall do wonders for you. ஒரு கன்வென்ஷன்ல ஒரு ஊழியக்காரன் விதமாக சாட்சி சொன்னார். රැස්වීම මලවකදී එක්තරා දේව සේවකෙක් මෙන්න මෙසේ සාක්ෂි දුන්නා. At a convention, a particular servant of God testified in this manner. கடுமையான ஒரு வயிற்று வலி. ඉතාමත් දරුණු උදරාබාධයක්. I had a severe stomach ache. ஆம், பகலெல்லாம் தலைவலியினால் கஷ்டப்படுவார். දිවා භාගයේ මුළුල්ලේම හිස රුදාවෙන් වේදනාව විඳිනවා. During the daytime, he used to suffer with a severe headache. இரவெல்லாம் வயிற்று வலியினால் கஷ்டப்படுவார். රෑ යාමේ පුරාවටම උදරාබාධයෙන් වේදනාව විඳිනවා. During the night, he used to suffer with a severe stomach ache. சாப்பிட முடியாது. ආහාර ගත He could not නොහැකි. eat. அவர்கள் நம்முடைய சபை விசுவாசிகள். ඔවුන් අපගේ සභාස් ඇදහිවන්තයන්. They were our believers. அவர்கள் போராடி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். ඔවුන් පොරබදමින් යාඥා කරමින් They were සිටියා. striving in prayer. ஆனால் அந்த ஆவிகளோடு அவர்கள் போராட வேண்டியதாக இருந்தது. ඒ ආත්ම සමග ඔවුන්ට පොරබදන්න සිදු But වුණා. they had to strive with those spirits. அந்த ஊழியக்காரன் சொல்கிறார், சாப்பாட்டிலே அந்த ரைஸ் போட்டால் அதுல கை வைக்கும் போது அது கல்லு போல ஆகிவிடுகிறது. ඔවුන් ආහාර බෙදා ඒ බත් බිඟන අතට ගන්න විට ඒ ගල් ලෙස මාරු වෙනවා කියලා කිව්වා. He said when he used to serve rice and put his hand to eat it, the rice would turn as stones. ஒரு இரவு එක් රැයක් One night. நடுராத்திரி 12 மணி இருக்கும். මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට It should පමණ have been around midnight. யாரோ ஒருவர் அறை கதவை தட்டுகிறார்.
යම් කිසි කෙනෙකු කාමරයේ දොරට තට්ටු කර Some තිබෙනවා. person had knocked at the door of his room. தகப்பனார் எழும்பி கதவை திறந்தார். පියා අවදි වී දොර විවර කළා. The father woke up and opened the door of the house. அது ஒரு அமாவாசை இரவு. එය රාය යාමයේ තිබුණා. It was a full moon. அமாவாசை இருட்டு. It was a dark night. It was a dark night. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be to the name of God. வஸ்திரமில்லாத ஒரு மந்திரவாதி. වස්ත්‍රයෙන් නොමැති කට්ටඩියෙකු. A naked magician, witch. ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து விட்டு போய்விட்டான். ලිපියක් ලබා දී පිට වී ගොස් තිබෙනවා. He had given them a letter and had left that place. அந்த கடிதம் என்ன சொல்கிறது? ඒ ලිපියේ සඳහන් වන්නේ කුමක්ද? It was mentioned in that letter. நீ வணங்குகிற இயேசு பெரியவர். ඔබ නමස්කාර කරන යේසුස් වහන්සේ උතුම්ය. Jesus, whom you worship and serve, is great. உன்னை என்னால் தொட முடியவில்லை. ඔබට අතගසන්ට මට නොහැකි. I could not touch you. ஆம் என்று சொல்லி அவன் போய் அந்த மந்திரவாதி செத்து போய்விட்டான். මිනිස පවසා ගොස් මේ කට්ටඩියා මිය ගියා. Thus, after leaving that place, that magician died. ஆம் இயேசுவின் நாமம் வெளியேற பெற்ற நாமம். ඔව් යේසුස් වහන්සේගේ නාමය අනර්ගතම The නාමයකි. name of Jesus is a precious name. வீடு ஆம் அது பெருவெள்ளத்தினாலும் பெருமழையினாலும் காற்றினாலும் அது பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். නිවස මහා වැසි නිසා මහා ජලගැලීම් නිසා මහා සුළං කුණාටු නිසා හානියටපත් වී තිබෙන්න පුළුවන්. The house may have been harmed because of great rain, flood and the wind. அநேகர் இந்த காற்று வீசும் பொழுது அந்த வீடு இடிந்து போகும் என்று நினைத்திருக்கலாம். බොහෝ දෙනා මහා සුළං හමායන වැසින විට ඒ නිවස කඩා වැටෙන්න පුළුවන් කියා හිතන්නටත් ඇති. When there was a great rain, many would have thought that this house would fall. ஆம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். අපි අපගේ දෙනෙත් වසමු. Let's close our eyes. நம்முடைய தேவன் பெரியவராய் இங்கே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ උතුම් තනන් වහන්සේ වශයෙන් අප මැදේ සක්මන් කරමින් Our සිටනවා. God as a great one, He's moving in our midst. நீங்கள் முழங்கால் படியிட முடிந்தால் முழங்கால் படியிடலாம். දන්න කෙලින් දනිනින්ට පුළුවන් නම් ඔබ එසේ කරන්න. If you can kneel, you may kneel. நீங்கள் கைகளை உயர்த்த விரும்பினால் நீங்கள் கைகளை உயர்த்தலாம். අත ඉහළට ඔසවන්න කැමති නම් එසේ කරන්න. If you wish to raise your hands, you may do so. நீங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ண விரும்பினால் நீங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். ස්තුති කරන්න ඔබ කැමති නම් එසේ කරන්න. If you wish to praise God, you may do so. உன்னுடைய வீட்டை கர்த்தர் கட்டுகிறார். ඔබගේ නිවස උන්වහන්සේ ගොඩනගනවා. God is building your house. உன்னுடைய வீட்டை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ඔබගේ නිවස උන්වහන්සේ ආශිර්වාද God is කරනවා. blessing your house. ஆம் அந்த வீடு அஸ்திபாரமிடப்படுகிறது. ඔව් එම නිවස අත්තිවාරම් තදින් ලා තිබෙනවා. That house is being founded. உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். ඔබට විරුද්ධව සාධන කිසිම ආයුධයක් සඵල නොවේ. No weapon that is formed against thee shall prosper. அன்பினால் கர்த்தர் உங்களை நிரப்புகிறார். ප්‍රේමයෙන් උන්වහන්සේ ඔබව The පුරවනවා. Lord is filling you with His love. ஓ வெள்ளங்கள் அதை அணைக்க முடியாது. බොහෝ ජලගැලීම් වලට ඒ ප්‍රේමය නිවාරණය Many කරන්න waters නොහැකි. cannot quench this love. இயேசுவுக்கு நீ ஒரு சாட்சியாய் மாறுவாய். යේසුස් වහන්සේට ඔබ සාක්ෂිකාරී You ලෙස will මාරු become a වෙනවා. witness for Jesus. ஒரு புதிய அபிஷேகம் இறங்குகிறது. අලුත් ආලේපයක් A new බැසෙනවා. anointing is descending. ஒரு அக்கினி இறங்குகிறது. ගින්නක් A බැසෙනවා. fire is descending. ஓ விழுந்து போன வல்லமைகளை கட்டு பயப்பட வேண்டாம். වැටුණු බලවේග දැක බිය නොවන්න. Fear not, looking at the fallen powers. தோல்வி அடைந்த காற்றுகளை குறித்து நீ பயப்படாதே. පරාජය ගෙනෙන සුළං දැක බිය නොවන්න. Fear not, looking at the winds which bring you defeat. மந்திரவாதத்தின் வல்லமைகளிலிருந்து இயேசு உங்களை விடுதலையாக்குகிறார். කට්ටනි ගුරුකම් බලවේග වලින් යේසුස් වහන්සේ ඔබව නිදහස් කරනවා. Jesus is delivering you from all the powers of witchcraft. நீங்கள் சுகமாக்கப்படுகிறீர்கள். ඔබ සුවය ලබා You are ගන්නවා. being healed. ஓ தேவனுடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணமாக்கப்படுகிறீர்கள். වාසගේ පහර වලින් ඔබ සුවය හිමි කර By ගන්නවා. His stripes you are being healed. ஒரு அற்புதத்தை நான் கண்டேன். මා පුදුමයක් දකින්නේ. I saw a miracle. ஒரு கேன்சராக இருந்த ஒரு சகோதரி, ඒ පිළිකාවක් ඇති A sister සහෝදරියක්. who had cancer. தலைமுடியெல்லாம் கொட்டிவிட்டது. හිසකේ සියල්ලම ගැලවී තිබුණා. All her hair had dropped. ஆனால் அவர்கள் நம்முடைய ஆலயத்துக்கு வந்தார்கள். ඔවුන් අපගේ දේව ගෘහයට But she පැමිණියා. came to our church. ஊழியர்கள் ஜெபித்தார்கள். දේව සේවකයන් Servants යාඥා of God කළා. prayed for her. ஓ பல மாதங்கள் கடந்து நான் அவர்களை கண்டேன். මාස කිහිපයකට පසු යලිත් මා ඇයව දුටුවා. After many months had passed, I saw her again. அவர்களுடைய தலைமுடி நீளமாய் வளர்ந்திருந்தது. ඇගේ හිසකේ දිගුව
වැවී තිබුණා. Her hair had grown long. அவர்கள் மெலிந்த தேகம் நல்ல புஷ்டியாய் மாறி இருந்தது. ඇගේ කෘෂව තිබුණා. ඇගේ ශරීරය ඉතා පුෂ්ටිමත්ව හොඳ ආකාරයෙන් තිබුණා. Her body which was lean and she now had put on. நல்ல ஒரு விசுவாசியாய் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ඉතා හොඳ ඇදිලි වන්තියක්ව අද දකිනු Even today ලබනවා. she is found as a very good believer. என் கண்களினால் நான் அந்த அற்புதத்தை பார்த்தேன். මේ මගේම පියවි ඇසෙන් මා ඒ I පුදුමය saw that දුටුවෙමි. miracle with my naked eyes. இயேசு ஜீவிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ Jesus is ජීවමානයි. alive. இயேசுவின் நாமம் அற்புதங்களை செய்கிற நாமம். යේසුස්ගේ නාමය පුදුම කරන නාමයකි. The name of Jesus is the name which does wonders. இயேசு என்று கூப்பிடுங்கள். යේසුනි කියා හඬගසන්න. Call upon him saying Jesus. நீங்கள் ஜெயிக்கிறீர்கள். ඔබ ජය ගන්නවා ඇත. You shall get victory. இயேசுவின் ஜெயம் உங்களுடையது. යේසුස් වහන්සේගේ ජය ඔබ සතුයි. Victory of Jesus is yours. அந்தகாரங்கள் நீங்குகிறது. අන්ධකාරය දුරු වෙයි. Darkness is running away. தோல்விகள் நீங்குகிறது. පරාජයන් පහ වෙයි. Defeats are fleeing. ஓ தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව ආශිර්වාද God is කරන blessing වගයි. you. இந்த முதல் கூட்டத்திலேயே அவருடைய அன்பு ஊற்றப்படுகிறது. මේ පළමු රැස්වීමේදීම උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය Even වගුරා in this ඇත. first service itself, His love is being poured in நீ you. விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை ඔබ காண்பாய். අදහනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකිනවා If ඇත. thou shouldest believe, thou wilt see the glory of God. நீ விசுவாசித்தால் போதும். ඔබ අදහනවා නම් එය If සෑහෙයි. you believe it's sufficient, கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට උපකාර කරන may සේක්වා. God help you. என் இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் என் இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் என் இயேசுவால் எல்லாம் என் இயேசுவால் எல்லாம் என் இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் நீ விசுவாசித்தால் போதும் நீ விசுவாசித்தால் போதும் நீ விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் போதும் என் இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் என் இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் என் இயேசுவால் எல்லாம் என் இயேசுவால் எல்லாம் என் இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் நீ விசுவாசித்தால் போதும் நீ விசுவாசித்தால் போதும் நீ விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் போதும் நீ விசுவாசித்தால் போதும் நீ விசுவாசித்தால்